श्री दत्तात्रेय माला मंत्र. ओम परमपूज्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी टेंबे कृत ध्यान. माला कमंडलुधर कर पद्मयुग्मे मध्यस्थ पाणी युगले डमरू त्रिशूले यस्तस्ते ऊर्ध्वकरयोः शुभ शंख चक्रे ध्यायेत्तम त्रिवरदं भुजगशक्तयुक्तम् अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक चराचरात्मक स्वांतस्य श्रीमद षडगुणेश्वर्य संपन्न भगवान दत्तात्रेय महाशक्ती प्रादुर्भाव दर्शनानंद सिद्धये. श्री दत्तात्रेय महामाला मंत्र लक्ष्य संख्या पाठाख्यम कर्म यथावकाशम करिष्ये. आगच्छ भगवान दत्त पाठे मे सन्निधो भव. ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरण मात्र संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानंदात्मने बालोन्मत पिशाच्य वेशाय महायोगिनी वधुताय अनुसयानंदनवर्धनाय अत्रिपुत्राय ओम भवबंध विमोचनाय आमासाध्य साधनाय ह्रीं सर्वविभूतिदाय क्रोमासाध्य कर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्रय वशीकरणाय सौ सर्वमनक्षोभनाय श्रीं महासंप्रतप्रदाय ग्लों भूमंडलाधिपत्यप्रदाय द्रां चिरंजीविने वशट वशीकुरु औषटाकर्षाय कर्षाय हुं विद्वेषय विद्वेषे फट उच्चाटय ठम ठम स्तंभय खेम खेम मारय नमः संपन्न स्वाहा पोषय परमंत्र परयंत्र परतंत्रानि छिंदी ग्रहान् निवारणाय व्याधीन विनाशे दुःखम हर दारिद्र्यं विद्रावय देहं पोषय चित्तं तोषय सर्वमंत्र स्वरूपाय सर्वयंत्र स्वरूपाय सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वपल्लव स्वरूपाय ओम नमो महासिद्धाय स्वाहा. हा 2च मिनिटाचा दत्तात्रेय माला मंत्र आहे. 1,00,000 वेळेस म्हणलं तर आपलं कोणतंही कार्य यथावकाश पूर्ण करणारं फल देणारं हा दत्तात्रेय माला मंत्र आहे. कमीत कमी ओम नमो महासिद्धाय स्वाहाचा तरी जप करावा.